হেল্ল', আজি আমাৰ ওৱান শ্বট প্লাছ PYQ ছিৰিজত বায়' ষ্টাৰ্ট কৰিম। দেখা ফাৰ্ষ্ট ইউনিটৰ আমি আজি লিভিং ৱৰ্ল্ড আৰু বায়'লজিকেল ক্লাছিফিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিম। তোমাৰ লিভিং ৱৰ্ল্ডৰ পৰা তোমাৰ আচ্ছা খাচা এটা দুটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে কিউকি ইজি হয় চেপ্টাৰ। অ'কে, চলো লেটছ ষ্টাৰ্ট। দেখা ইয়াৰে তোমাৰ এটা याद रखी लो एग्जाम में आ भी सकते हैं। तुम्हार अर्नस्ट मेयरक न तुम्हार डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कय। ओके, डार्विन तो डार्विन था लेकिन 20th सेंचुरी डार्विन का कोई अर्नस्ट मेयर डन ना। आई लिविंग वर्ल्ड মই তোমালোকে পঢ়ি ল'বা NCERT लेकिन মই অনলি ইম্পৰ্টেণ্ট লাইনছ পঢ়াম। আজি এতিয়া তোমাক নোটছৰ পৰা পঢ়োৱা নাই কিয় কোৱা? নোটছৰ পৰা তোমালোকে ইমান ইজিলি ৰিলেট কৰিব নোৱাৰিবা। অন দ্য আদাৰ হেণ্ড তোমাৰ নোটছ মই যদি নোটছ দি আছোঁ তোমালোকে সেইটো লিখি ল'লে ভাল হয়, ৰাইট? তো বায়ো অলটো চবৰ লগতে NCERT আছে, তো সেইটো বেছি ইজি হ'ব। আৰু তোমালোকে NCERT পঢ়ি চাও তো বেছি থোड़ा सा ৰিভাইজ भी हो जाएगा। ओके, सी नाउ व्हाट इज লিভিং এটা কুৱেশ্যন আছে, আমি লিভিং কাক ক'ম, ৰাইট? তো অফক'ৰ্ছ লিভিং আৰু নন লিভিঙক আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব লাগিব। তো লিভিঙৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স হয় তোমাৰ গ্ৰ'থ, ৰিপ্ৰডাকশ্যন, তাৰপিছত वही है मतलब আমি আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত কোনোবা এটা ক'ৰবাত টাচ কৰিলে আমি ষ্টিমুলাছ আছে আমাৰ মাজত, ষ্টিমুলাছ একশ্যন হয়, ৰাইট? তাৰপিছত আমি ৰেছপন্স কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত তাৰপিছত চাম ফিচাৰ্ছ আৰু মেটাবলিজম হয়। তাৰপিছত আমি ৰেপ্লিকেট হওঁ, আমি অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰোঁ, ৰাইট? ইণ্টাৰেক্ট, তাৰপিছত ইমাৰ্জ হয়, ৰাইট? এইকেইটা তোমাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স। অ'কে, তাৰপিছত দিছ ইজ দ্য গ্ৰ'থ। অল লিভিং অৰ্গেনিজমছ গ্ৰ'। দেখা লিভিং অৰ্গেনিজমছৰ তোমাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স ऐसे याद रखना GRMC। ओके, गेट रेडी विथ मी फॉर कॉलेज। ओके, GRMC গ্ৰ'থ, ৰিপ্ৰডাকশ্যন, মেটাবলিজম আৰু চেলুলাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন। অ'কে, আৰু এটা আছে কনচিয়াছনেছ। অ'কে, কনচিয়াছনেছ এড কৰি দিবা। দিজ আৰ দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স, মতলব কেৰেক্টাৰ্ছ হয়। মই কোৱা নাই যে দিজ আৰ দ্য ডিফাইন কৰে যে এইটোৱে লিভিং, সেইটো ডিফাইন নকৰে। লেকিন দিজ আৰ দ্য এইকেইটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স জেনেৰেলি তোমাৰ এটা লিভিং অৰ্গেনিজমছৰ মাজত থাকে। অ'কে, है ना? দেখা ইয়াতে কৈছে যে অল লিভিং অৰ্গেনিজমছ গ্ৰ'। অফক'ৰ্ছ তোমাৰ গ্ৰ' কৰিলে কি তোমাৰ মাছত বাঢ়িব লাগিব, আমাৰ মাছ বাঢ়িব। তাৰপিছত আমাৰ নাম্বাৰ অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ আমি বনাম, তো সেইটোৱেতো গ্ৰ' কৰে ন। তো সেইটোৱে কৈছে ইনক্ৰিজ ইন মাছ আৰু ইনক্ৰিজ ইন নাম্বাৰ টুইন কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ গ্ৰ'থ হয়। এইটো ইয়াদ ৰাখিবা, এনেকৈ সুধি দিব পাৰে তোমাৰ হোৱাট আৰ দ্য টুইন কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ গ্ৰ'থ। অ'কে, ডান। তাৰপিছত বস্তু এটা কেনেকৈ গ্ৰ' হয়, মাইট'চিছ কৰি গ্ৰ' হয়, ৰাইট? তোমাৰ গ্ৰ'জ বাই চেল ডিভিজন ইজ ৱাট মাইট'চিছ। অ'কে, তাৰপিছত প্লাণ্টছত আৰু এটা কথা হ'ল যে প্লাণ্টছত আনলিমিটেড গ্ৰ'থ কেপেচিটি আছে। ইহঁতে লাইফ লং ইহঁতে গ্ৰ' কৰিবই পাৰে, ৰাইট? সেইকাৰণে মতলব ইমান 100 ইয়াৰ্ছৰ প্লাণ্টছ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ থাকে, ৰাইট? ইহঁতেতো ষ্টপ নহয় ন এটা এমাউণ্ট অফ টাইমৰ পিছত। ऑल्दो सीजनल प्लांट्स ही होते मोरी जाए उन लोगों का बात अलग है, लेकिन जो लाइक ऑल द बड़ा बड़ा डाइकट प्लांट्स इহঁতে গ্ৰ' হয়। তাৰপিছত এনিমেলছ অন দ্য আদাৰ হেণ্ড এনিমেলছৰ হাতত আমাৰ হাতত সেইটো নাই, আমি এটা এইজলৈকে গ্ৰ' হ'ম, তাৰপিছত আমি নহওঁ। অ'কে, গ্ৰ'থ আমাৰ বডি মাছ বাঢ়িব, আমাৰ হাইট বাঢ়িব, লেকিন এটা এইজৰ পিছত নহয়। অ'কে, তাৰপিছত কৈছে যে ইউনিচেলুলাৰ অৰ্গেনিজমছ কেনেকৈ গ্ৰ' হয়। দেখো ইউনিচেলুলাৰ का ना थोड़ा फनी है। ইহঁতে গ্ৰ' কৰাৰ কাৰণে এটা ফৰমষ্ট কণ্ডিশ্যন কি আমাৰ মাইট'চিছ কৰিব লাগিব, আমাৰ চেল ডিভাইড কৰিব লাগিব। यूनिसेलुलर मतलब क्या है? दिस इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, ये इसका सेल है, তাৰপিছত দিছ ইজ দ্য সাইটোপ্লাজম। ওকে, ইউনিচেলুলাৰ অৰ্গেনিজম হ'লে চেল ডিভাইড কৰিব লাগিব। দেখো এটা ডিভাইড কৰিল, দেখা দুটা চেল বনি গ'ল, राइट? लेकिन तो ये तो यूनिसेलुलर है ना। देखा ये डिवाइड হ'ল, ग्रो হ'ব বিচাৰিছে, लेकिन इसका रिप्रोडक्शन हो गया, है ना? ये एटार পৰা দুটা বনি গ'ল, फिर ये एक ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, ये अनदर दूसरा ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, है ना? ऑन द अदर हैंड আমাৰ বডিত সেনেকুৱা নহয়, আমাৰ বডিত লাইক মিলিयंस बिलियंस অফ सेल আছে। देखा ये ही इसका एक बात है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय सेल डिविजन एज वेल एज ग्रो बाय सेल डिविजन। ओके, ডান। তাৰপিছত আৰু এটা কথা কৈছে যে তোমাৰ হিউমেন দেখা লিভিং অৰ্গেনিজমটো গ্ৰ' কৰিবই, অন দ্য আদাৰ হেণ্ড তোমাৰ নন লিভিং অৰ্গেনিজমোতো গ্ৰ' কৰে ন, है ना? तुम्हारा ऐसा माउंटेन আছে ন, माउंटेन छोटू सा माउंटेन था, मान लो वो এটা 100
100 ईयर्स নহয়, तुम 1000 ईयर्स मान लो। 1000 ईयर्स के बाद ना ये इतना बड़ा हो गया। কেনেকৈ আমি সেইটো ক'ম নেকি যে আৰে ইয়ে মাউণ্টেইনটো গ্ৰ' কৰি গিয়া, আৰে ইয়েতো লিভিং অৰ্গেনিজম হে? নহয়, ইহঁতে এক্সটাৰ্নেল গ্ৰ'থ দেখাই আছে। ইহঁতৰ ওপৰত ইহঁতে কিবা কিবি এড কৰি আছে। লেকিন তোমাৰ লিভিং অৰ্গেনিজমৰ তোমাৰ ইণ্টাৰনেল গ্ৰ'থ হয়। অ'কে, ডান। তাৰপিছত সেইকাৰণে আমি গ্ৰ'থ কনচিডাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। ইয়ে নন লিভিং भी तो बढ़ता है, তাৰপিছত লিভিং भी तो बढ़ रहा है। তো এইটো আমি ডিফাইন কৰিব পাৰিম নেকি যে ইয়ে গ্ৰ' कर रहा है तो यही লিভিং होगा? নহয়, কিউকি নন লিভিঙো গ্ৰ' কৰে, লিভিঙো গ্ৰ' কৰে। তো আমি গ্ৰ'থক আমি ডিফাইনিং প্ৰপাৰ্টি কনচিডাৰ নকৰোঁ। ডান। তাৰপিছত ৰিপ্ৰডাকশ্যন দেখা। ৰিপ্ৰডাকশ্যন আৰু এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স হয়। দেখা, গেট ৰেডি উইথ মি। গ্ৰ'থ হৈ গ'ল, তাৰপিছত रेडी आर फॉर रिप्रोडक्शन। देखा, रिप्रोडक्शन तो तुम्हार सब करते हैं ना, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखा, গ্ৰ' আমাক ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰিবই লাগিব। আমাৰ প্ৰজেনী, তাৰপিছত আমাৰ জেনেৰেশ্যন বঢ়াবৰ কাৰণে আমাৰ ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰিবই লাগিব। অ'কে, তাৰপিছত ইয়াতে ৰিপ্ৰডাকশ্যন মতলব ইনভেৰিয়েবলি ইয়াতে ৰিপ্ৰডাকশ্যন কোনটো কথা কৈছে? ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ কথা কৈছে, এই ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন কথা কোৱা নাই ইয়াতে, ধ্যান ৰাখা। অ'কে, তাৰপিছত ফাঞ্জাই কেনেকৈ ৰিপ্ৰডিউচ কৰে কোৱাচোন? ফাঞ্জাই মাল্টিপ্লাই এণ্ড স্প্ৰেড ইজিলি ডিউ টু দ্য মিলিয়নছ অফ এ ছেক্সুৱেল স্প'ৰ্ছ দে প্ৰডিউচ। ফাঞ্জাইৰ মাজত ঢেৰ সাৰা স্প'ৰ্ছ প্ৰডিউচ হয়। অ'কে, সেনেকৈ ফাঞ্জাই वो करते हैं গ্ৰ'। তো পঢ়িবা, তোমাৰ নেক্সট চেপ্টাৰত আছে ফাঞ্জাইৰ স্প'ৰ্ছ। অ'কে, তাৰপিছত লোৱাৰ অৰ্গেনিজমছ লাইক ইষ্ট एंड हाइड्रा। ओके, देखो, ईस्ट भी तो छोटू सा है, हाइड्रा भी तो छोटू सा है। ईस्ट और हाइड्रा केनेके ग्रो হয় यू नो ना? हाइड्रा तुम्हार बर्डिंग হয়, इसके शरीर में एक बर्ड लगे तुम्हार सेम एज ईस्ट और हाइड्रा। हाइड्रा तो तुम्हार ईस्ट तो बर्डिंग হয়। ओके, दिस इज अ हाइड्रा शरीर ताते बर्ड ग्रो হয়। ओके, তাৰপিছত कुछ देर ग्रो करने के बाद ये ऐसे ज़मीन में गिर जाता है और फिर नया सा एक हाइड्रा उग जाता है। ओके, डन। সেইটোৱে কৈছে। See, these examples are very much likely to come in exam. तो শুনিবা, ध्यान से শুনিবা। Do not ignore যে আরে ये तो मैं जानती हूँ। ইগনোৰ লাইক স্কিপ কৰি দিবা, নহয়। লিসন ৰিভাইজ হৈ যাব। তাৰপিছত দেখা, प्लैनेरिया আমি ऑल नो प्लैनेरिया एक अजीब सी ऑर्गेनिज्म है। प्लैटी हेलमिन्थिसत है। ই কি কৰে জানা ন? रीजनरेट करे। देखा, एक ये जो प्लैनेरिया है, इसको हमने ना ज़्यादा लाल हो गया, रुको। ओके, এটা একটা প্ল্যানেরিয়া। अरे यार, ओके, दिस इज अ प्लैनेरिया। ओके, আমি इसको काट दिया हमने। ओके, আমি ইয়াক মাৰি পেলালোঁ। আমি আমাৰ চকু সন্মুখত এটা প্লैनेरिया দেখিলোঁ। অফক'ৰ্ছ আমাৰ চকু সন্মুখত থৈ না ঘূৰিব। ओके, আমি उसको काट दिया, ठीक है। फनी बात है कि যিকেইটা আমি টুকুৰা কৰিলোঁ ন, গোটেইকেইটা টুকুৰাৰ পৰা আৰু এটা প্লैनेरिया দেখা। তিনিটা টুকুৰা কৰিছিলোঁ, তিনিটা প্লैनेरिया গ্ৰ' হৈ গ'ল। अजीब है ना? तो दिस इज कॉल्ड ट्रू रीजेनेरेशन। हाँ, এইটো সুধিব যে ট্ৰু ৰিজেনেৰেশ্যন কোনে কৰে। ডান। ইয়াৰ পৰা একো পঢ়িব নালাগে, লাইক পঢ়ি ল'বা টাইম পালে, লেকিন উতা ইম্পৰ্টেণ্ট নাই বাকীখিনি। তাৰপিছত দেখা, অ'কে, বাট ইয়াতে তোমাৰ ৰিপ্ৰডাকশ্যন কোনে কৰে? দেখা, লিভিং অৰ্গেনিজমে কৰে, ইয়াতে নন লিভিং অৰ্গেনিজমে কৰে নেকি? নকৰে। বাট আমি তেন্তে আমি গ্ৰ'থক কিয় আমি ডিফাইনিং প্ৰপাৰ্টি বুলি নকওঁ? কিউকি লিভিং অৰ্গেনিজমছৰ মাজতো বহুত এনেকুৱা অৰ্গেনিজমছ আছে যোনে তোমাৰ সেয়া নকৰে। কি নকৰে? ৰিপ্ৰডিউচ নকৰে। অ'কে, ফৰ এক্সাম্পল म्यूल मतलब खच्चर। এইটো इज अ हाइब्रिड ऑफ हॉर्स एंड अ डोंकी। ओके, देखो, अलग अलग स्पीशीज से बना हुआ है, तो ये रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। ऑल्दो म्यूल एग्जिस्ट करे, लेकिन ये रिप्रोड्यूस नहीं करता है। তাৰপিছত স্টেৰাইল वर्कर बीस। আমি बीसर তিনিটা मेंबर আছে ন, मतलब मधुमक्खी का। एक होता है क्वीन बी, তাৰপিছত वर्कर बी আৰু ड्रोन। दिस इज अ फीमेल, दिस इज ऑल्सो अ फीमेल। ऑन द अदर हैंड दिस इज अ मेल। अरे नो, ये XY मत दो, ऐसे फीमेल लिख लो, ठीक है। दिस इज अ फीमेल, वर्कर बीस आर ऑल्सो फीमेल, और दिस इज अ मेल। ओके, मेल को हम क्या बोलते हैं? ड्रोन, राइट। यह तो इन लोगों का कहानी अलग ही चलता है, ठीक है। लाइक हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़िम। डन। तो यारे পৰা नो, देखा, ड्रोन तो ऐसे फीमेल के साथ फीमेल নহয়, क्वीन बी লগত कर लेते हैं।
मतलब रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, लेकिन ফিমেল নো দিছ ৱৰ্কাৰ বি ইহঁতে ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰিব নোৱাৰে। ঠিক আছে, ইহঁতে ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰিব নোৱাৰে। অনলি ইহঁতৰ এটা মধুমক্ষীৰ তোমাৰ সেইটো যে কয় ন, আমি যে ভাঙি দিওঁ, আমি জ্বলাই দিওঁ, সেইটোত অনলি এটাই ফিমেল रिप्रोडक्शन करने वाला रहेगी विच इज কুইন বি। ডান 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 তাৰপিছত সেইকাৰণে আমি তোমাৰ ৰিপ্ৰডাকশ্যন আমি ডিফাইনিং প্ৰপাৰ্টি বুলি নামানো। তাৰপিছত আৰু এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ লাইফ ইজ মেটাবলিজম। বেছি अभी दिस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोली कब पारो, क्योंकि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, राइट। আমি কেমিকেলছৰে বনিছোঁ, স্মল অৰ বিগ, অ'কে। তাৰপিছত ভেৰিয়াছ ক্লাছেছ লাইক বায়'মলিকিউলছ, প্ৰ'টিন, তাৰপিছত চুগাৰ, ব্লা ব্লা, ये सब থাকে ন। তাৰপিছত আমাৰ গাত মেটাবলিজম হৈয়ে থাকে। এটা লিভিং অৰ্গেনিজমছ বাচি থাকিবৰ কাৰণে उसको मेटाबॉलिज्म करना ही पड़ेगा, राइट। उसको मेटाबॉलिज्म करना ही पड़ेगा। तो সেইটোৱে। তো ইফ ইউ আৰ নট ডুইং এনি মেটাবলিজম ইউ আৰ নট এ লিভিং থিং, ৰাইট। তো সেইটোৱে কৈছে। সেইকাৰণে আমি মেটাবলিজমক তোমাক ডিফাইনিং প্ৰপাৰ্টি বুলি কনচিডাৰ কৰোঁ। এণ্ড মেটাবলিজম অল দ্য ৰিয়েকশ্যনছ লাইক তোমাৰ আইদাৰ ৰেছপিৰেশ্যন, তাৰপিছত কিয়া যি হৈ আছে, এক্সক্ৰিশ্যন, তোমাৰ ডাইজেশ্যন, অল আৰ মেটাবলিজম, राइट। मेटाबॉलिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कि याद रखना, याद नहीं भी रहे तो भी दिक्कत नहीं है, ओके। তাৰপিছত হাইন্স দেখা মেটাবলিজম ইজ আ ডিফাইনিং প্ৰপাৰ্টি। দেখা ডিফাইনিং ফিচাৰ তোমাৰ তিনিটা আছে, হুইচ ইজ MC², মেটাবলিজম, চেলুলাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু কনচিয়াছনেছ। অবি চি আৰু তোমাৰ চেলুলাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন দেখা। চেলুলাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন মতলব কি, এটা লিভিং অৰ্গেনিজম হ'বৰ কাৰণে আমাৰ গাত মিনিমাম এটা सेल থাকিব লাগিব, ओके। इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होना पड़ेगा, इसका न्यूक्लियस होना पड़ेगा। সেইটোৱে এটা তোমাৰ वो होने के लिए हमारे गात एटा सेल থাকিবই লাগিব। तो अगर तुम्हारे अंदर एक है तो यू आर लिविंग, ठीक है। तो दैट इज द डिफाइनिंग फीचर, ओके। दिस आर द डिफाइनिंग फीचर। আৰু আছে তোমাৰ এটা কনচিয়াছনেছ দেখা। অল লিভিং অৰ্গেনিজমছৰ তোমাৰ কনচিয়াছনেছ আছে, তোমাৰ প্লাণ্টছৰো কনচিয়াছনেছ আছে, অ'কে। বাট দ্য থিং ইজ ইহঁতে ইমিডিয়েটলি লাইক ৰেছপণ্ড কৰিব নোৱাৰে, অ'কে। ইহঁতে ফিল কৰে ঠিকে, লেকিন দে কেন নট ৰেছপণ্ড। সেইটোৱে दैट इज कॉल्ड द कॉन्शियसनेस, ओके। सी बट प्लांट्स तो रिस्पॉन्स करे लाइट अगर ज़्यादा धूप आए तो वो लोग स्टोमेटा बंद कर लेते हैं। फिर पानी की कमी हो जाए फिर भी स्टोमेटा बंद कर लेते हैं। তাৰপিছত টেম্পাৰেচাৰ है ना, তাৰপিছত পলিউটেন্স, ইহঁতে সেনেকুৱা ইহঁতে এইবিলাক ৰেছপন্ড শ্ব' কৰে, ৰাইট। আৰু তাৰপিছত এনিমেলটো करता ही है, উই আৰ দ্য খতৰনাক এনিমেলছ, है ना। তাৰপিছত এইখিনি আৰু পঢ়ি ল'বা দিছ অল পেৰা। তাৰপিছত হিউমেন বিং ইজ দ্য অনলি, অভিয়াছলি হিউমেন বিং এনে এটা তোমাৰ वो होता है ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस है। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब আমি কিবা এটা বস্তু এনালাইজ কৰিব পাৰোঁ, আমি ভাবিব পাৰোঁ, আমি আমাৰ মাজত মানে পুৰা कुछ तो डेवलप हुआ है, कुछ अजीब सा, कुछ सुपरियरिटी सुपरियर এটা বস্তু डेवलप হৈছে। बट एटा गोरू ऑन द अदर हैंड वो सोच नहीं सकते कि अरे मैं तो उस वाली गोरू से प्यार करता हूँ, ऐसे ऐसे इहोते भाविब নোৱাৰে ये सब, ठीक है। इहोते कॉन्शियस হয়, उसके एनवायरनमेंट से कॉन्शियस होते हैं, लेकिन वो सेल्फ कॉन्शियसनेस নাই। ऑन द अदर हैंड আমাৰ আছে, ओके। আছে ইয়াতে कॉन्शियसनेस ऑफ कोर्स डिफाइनिंग प्रॉपर्टी হ'ব। इफ तुम अगर जिंदा हो तो तुम में कॉन्शियसनेस होना चाहिए, डन। তাৰপিছত ये दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लिव সেইটোৱে কৈছে। চি অল লিভিং অৰ্গেনিজমছ প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট অৰ ফিউচাৰ, অ'কে, লিংকড টু ওৱান এনাডাৰ বাই দ্য শ্বেয়াৰিং অফ কমন জেনেটিক মেটেৰিয়েল। বাট আমাৰ আমাৰ वर्ल्डত যিকেইটা তোমাৰ लिविंग ऑर्गेनिजम्स আছে सबके साथ हमारा कुछ रिलेशनशिप है, सबके साथ रिलेशनशिप है, राइट। लाइक बट टू डिफरेंट बहुत ভেৰাইং ডিগ্ৰীজ লৈকে লাইক এটা লেভেলত আমাৰ मैच হ'ব পাৰে। लाइक मान लो बहुत लाइक हो ही नहीं रहा है, लेकिन हमारे गात जो এটা प्रोटीन लाइक AUG हमारे गात कोड्स फॉर मिथायोनिन, वो बैक्टीरिया के गातो এইটো AUG विल कोड फॉर मिथायोनिन। देखो सिमिलरिटी आ गया, সেইটোৱে কৈছে। তাৰপিছত ডাইভাৰ্চিটি ইন লিভিং ৱৰ্ল্ড, ডাইভাৰ্ছ অফ কোৰ্স आवर लिविंग वर्ल्ड इज वेरी डाइवर्स, वी ऑल नो। सी इसका तुम्हारा स्पीशी रेंज 1.7 to 1.8 मिलियन, याद रखना। তাৰপিছত দেখা তাৰপিছত আহিল তোমাৰ ये वाला फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN, তাৰপিছত ICZN।
इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर याद प्लीज याद आ जाते हैं और তাৰপিছত তোমাৰ বাইনমিয়েল নমেনক্লেচাৰ কোনে দিছিলে কেৰলাছ লিনিয়াছ অ'কে কেৰলাছ লিনিয়াছ ন হি ইজ অবসেছড উইথ টু অ'কে এই বাইনমিয়েল নমেনক্লেচাৰ দিছে তাৰপিছত टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिसे कुछ तो है इसका टू के साथ सी अभी देखो আমি এটা ऑर्गेनिज्म আমি डिस्कवर কৰিলোঁ ঠিক আছে তো उसको हम नाम क्या रखेंगे थोड़ी ना मतलब कॉमन नेम এটা ৰাখি দিলোঁ নহ'ব নহয় নহয় আমাৰ ইণ্ডিয়াত আমি এটা বস্তুৰে আমি যি নামেৰে জানো वो लाइक कहाँ पे कहाँ कहीं पे तो रह रहा होगा है ना तुम्हारा एप्स्टीन आइलैंड उधर भी तो सेम नाम से जानना होगा राइट সেইকাৰণে IUPAC वही ICBN और ICZN ZN কৈছে देखो तुम अपना अपना देख लो अपने अपने कंट्री में कुछ अलग नाम रख लो लेकिन इसका कॉमन नेम नहीं इसका साइंटिफिक नेम तो एक ही होगा राइट ओके सी नाउ तुम्हार ইয়াতে তোমাৰ কেইটামান ৰুলছ আছে ৰুলছ आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज याद ओके देखा আমি এটা নাম লিখোতে नो लाइक मैंगो का मैंने लिख लिया मैंजीफेरा इंडिका लिन लिन मतलब उसका डिस्कवरर विच इज लिनियस सी मैंजीफेरा इंडिका আমি मैंजीफेरा नो আমি ফাৰ্ষ্টটো কেপিটেল লিখিম সেকেন্ড ওৱান ইণ্ডিকা তোমাৰ স্মল লিখিম অ'কে এণ্ড ফাৰ্ষ্ট ওৱান জিনাছ নেম আৰু ছেকেণ্ড ওৱান তোমাৰ স্পেচিফিক এপিথেক নেম অ'কে সি ইয়াতে তোমাৰ কমন নেম লিখোতে ইফ ইউ আৰ টাইপিং অন দ্য কম্পিউটাৰ তোমাৰ দুটা থিং কৰিব লাগিব এটাতো তোমাৰ ইটেলিচাইজড কৰিব লাগিব উচকা ফণ্ট তোমাৰ ইটালিক্সত লিখিব লাগিব আৰু তোমাৰ লেটিনাইজড কৰিব লাগিব লেটিনাইজ মতলব তোমাৰ লেটিন ভাষাত লিখিব লাগিব ৰাইট আৰু তোমাৰ লেটিন ভাষাত কিয় লিখে কোৱাচোন লেটিন लैंग्वेज आजिकल नचले वो ना मर चुका है राइट दैट लैंग्वेज इज अ डेड लैंग्वेज तो उसका जी नाम आছিলে तो আজিলৈকে সেয়ে আছে নেইতো अगर সেইটো ভাষা আমি আজিলৈকে ইউজ কৰি থাকিলে तो न्यू वर्ड्स उलियाই আহিল ন আজিকালি আমাৰ দেখা जेंजी इतने सारे लैंग्वेज आ गए जेंजी वर्ड्स है ना तो সেইকাৰণে लैटिनत সেনেকুৱা वो मर चुका है तो वो पहले के ज़माने में एग्जिस्ट करता था अभी भी करता है लेकिन कोई यूज़ नहीं करता সেইকাৰণে আমি लैटिनाइज करूँ ऑल द नेम्स তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ্ড ইন আ বায়'লজিকেল নেম তোমাৰ কি কৰে জিনাছ আৰু ছেকেণ্ড ওৱান স্পেচিফিক এপিডেট ইয়াদ ৰাখনা তাৰপিছত যদি আমি হেণ্ড ৰিটেন লিখি আছোঁ আমি এক্সামততো থৈ না কম্পিউটাৰ টাইপ কৰিব যাম আই মিন বৰ্ডছৰ এক্সামত তো যদি আমি হেণ্ড ৰিটেন কৰি আছোঁ ন আমি ছেপাৰেটলি লিখিম দেখা মই আণ্ডাৰলাইন কৰিছোঁ কিউকি মানে হাত চে লিখা অ'কে তাৰপিছত তাৰপিছত वही তাৰপিছত দেখা ইণ্ডিকা লিন ইয়াতে দিছে that the species was first described by Linnaeus. Then তোমাৰ ইয়াতে কি কৈছে জানা ন ইয়াতে মই তোমাৰ ओवरऑल বুজাই দি আছোঁ দেখা তোমাৰ এটা ऑर्गेनिज्म তুমি डिस्कवर কৰিলা फिर उसको क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्या पड़ी দেখা তুমি যদি ক্লাসিফাই নকৰিলা হয় ন তো তোমাৰ বহুত ইতনা সাৰা 1.7 to 1.8 बिलियन स्पीशी है तुम्हें क्लासिफाई কৰি এটা ক্লাছতো ৰাখিব লাগিব नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना अभी ऐसे मान लो तुम्हें এটা 1 to 10 লৈকে আমি স্কুল এটা আছে ক্লাस 1 to 10 अभी 1 के बच्चे तो छोटे छोटे होते हैं এতিয়া थोड़ी ना मैं उस क्लास के बच्चे को हम उठा के इंटरमिक्स कर देंगे पूरे स्कूल को और गोटेकेटा स्कूलक मैं এটা क्लासते बहाई रहिছোঁ तो दैट्स नॉट राइट नो क्योंकि छोटे छोटे बच्चे तो क्लास 1 में होते हैं और बड़े बड़े बच्चे तो तुम्हार क्लास 10 হয় राइट সেনেকৈ সেইকাৰণে তোমাৰ ক্লাসিফাই কৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট अभी देखो এইটোৱে কৈছে যে লাইক তোমাক যদি মই এটা मान लो मैंने तुमको एक वर्ड बोला कैट तो তুমি कैट ভাবিলে তুমি তোমাৰ মাথাত কি আহিব অফক'ৰ্ছ সেই कैट्सৰ তোমাৰ कैरेक्टर्स फीचर्स माथात আহিব ন लाइक कैट्स दे आर छोटू सा होता है फिर बदमाश होते हैं और फिर बहुत चालाक होते हैं तुम्हें সেনেকৈ ভাবিবা ন थोड़ी ना मैंने तुमको कैट बोला और तुमने कुत्ता समझ लिया लाइक आई मीन डॉग तुमने डॉग समझ लिया नहीं ना तुम्हें कैट को ले तुम्हारे माथा कैटे आहिबो क्यों क्योंकि हमने कैट को क्लासिफाई कर रखा है उसके फीचर्स के हिसाब से ओके তাৰপিছত তোমাক अभी वही मतलब अभी तुम अगर मैं तुमको সেইটোৱে তুমি सबके नाम को इहतर नेम से दी उसको बुलाते हो और फिर उसको पहचानते हो है ना तुम अब इंसान को थोड़ी ना कुत्ता बुलाओगे नहीं ना लेकिन बुला सकते हो बट दैट्स नॉट ही टेक्निकली करेक्ट ओके ठीक है अभी দেখা अभी এটা ৱৰ্ড আহিব টেক্সা আছে কেটছ মেমলছ হুইট ৰাইচ সব যিকেইটা তুমি নাম লিখিব পাৰা ন ऑल आर व्हाट इज कॉल्ड ऑल आर कॉल्ड तुम्हार टेक्सा सबको टेक्सा बोलते हैं राइट ओके अभी नॉट इम्पॉर्टेंट सी
अभी देखो তোমাৰ টেক্সনমিক ষ্টাডিছত ন তোমাৰ তিনিটা स्टेप्स আছে कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन তাৰপিছত नॉमेनक्लेचर তোমাৰ क्लासिफिकेशन देखो ये सी को छोड़ दो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस और फिर ऊपर सी लगा दो राइट याद है और फिर ये वाला याद रखना তাৰপিছত আহিলে তোমাৰ সিস্টেমেটিক্স সিস্টেমেটিক্স হোৱাট ইজ সিস্টেমেটিক্স তোমাৰ বেসিক্যালি তোমাৰ এভলিউশনাৰী ৰিলেশনশ্বিপৰ লগত দেখা সিস্টেমেটিক্স টেক্স ইনটু একাউণ্ট এভলিউশনাৰী ৰিলেশনশ্বিপ বিটুইন অৰ্গানিজমছ তো তোমাৰ সিস্টেমেটিক্স ক'লে মাথাৰ এভলিউশনাৰী ৰিলেশনশ্বিপ আহিব লাগিব তাৰপিছত তোমাৰ লিনিয়াছৰ এটা पब्लिकेशन आছিলে उसका नाम क्या था सिस्टम एंड नेचर ये याद रखो प्लीज़ 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 ओके नाउ टेक्सोनॉमी कैटेगरीज चेक these are the taxonomic categories तुम फर्स्ट हायरार्की তুমি याद कर लो हायरार्की দেখা মইতো এনেকৈ নিমনিষ্টি ইয়াদ ৰাখিছিলোঁ কিংছ পিপল ডাইড কজ অফ 5 গ্ৰীণ স্নেক অ'কে দেখা ফাইলাম আৰু ডিভিজন দে বিলং টু দ্য ছেইম ৰেংক অ'কে ফাইলাম আমি এনিমেলছৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ আৰু ডিভিজন আমি প্লাণ্টছৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ ओके फिर से तुम सुन लो किंग्स पीपल डाइड कॉज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक मतलब एक राजा था उसका सारे मिनिस्टर्स सारे लाइक हिज ऑल द किंगडम ठीक है किंगडम के लोग सारे किंग्स पीपल डाइड क्यों मर गए थे बिकॉज हमें शॉर्ट फॉर्म कॉज लिखूँ ना कॉज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक फिर 5 ऐसे ग्रीन कलर का स्नेक আহিছিলে और सबको मार दिया याद रखो प्लीज़ 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 তাৰপিছত দেখা स्पीशी इज द बेसिक मतलब सबसे छोटा यूनिट ऑफ द हायरार्की ओके अभी ऐसे याद रखो कॉमन नेम केटामान याद राखी लोৱা दिस आर आई फील लाइक इम्पॉर्टेंट फॉर दिस एग्रीकल्चर ओके मैंजीफेरा इंडिका तो मैंगो है তাৰপিছত सोलेनम ट्यूबरजम ये वाला पटेटो है ओके তাৰপিছত पैंथेरा लिओ इज लायन डन তাৰপিছত আৰু দেখা লায়ন ইজ পেন্থেৰা লিঅ' তাৰপিছত লেপাৰ্ড ইজ পেন্থেৰা পাৰ্ডাছ আৰু টাইগাৰ ইজ পেন্থেৰা টাইগ্ৰিছ याद रखना তাৰপিছত कैट्सर फैमिली कौन बताओ तो कैट्स का फैमिली इज फैलिडी और डॉग का फैमिली इज कैनिडी तुम्हें कैट सी दिया ना कंफ्यूज ना होगा प्लीज okay and Felidae is also the family of the lions okay lions और family है इसीलिए हम बिल्लियों को like they belong हम बोलते हैं कि बिल्ली are the you know relatives of what lions तुम এনেকে याद रखा तुम्हें डॉग को तुम कुत्ता बोल लो कुत्ता से कैनेडी याद रखना डन তাৰপিছত ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं है फिर क्लास ऐसा मतलब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बस याद दिस हायरार्की ये वाला हायरार्की याद रखना वेट सी দেখা তোমাৰ স্পেচিজ ৰেংকত যেতিয়া আহিবা ন তোমাৰ सबसे ज़्यादा কমন কেৰেক্টাৰিষ্টিক তুমি স্পেচিছৰ মাজতে পাবা অ'কে স্পেচিছৰ মাজতে পাবা আৰু যিমান তুমি ওপৰত যাবা ন তোমাৰ নাম্বাৰ অফ কমন কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স তোমাৰ কমি যাব সেইটোৱে কৈছে তাৰপিছত ये वाला टेबल थोड़ा सा याद रख लो তোমাৰ হিউমেন হোমোচেপিয়ান হোমো তাৰপিছত ফেমিলি ইজ হোমিনিডি তাৰপিছত প্ৰাইমেটা মেমেলিয়া আৰু কৰ্ডেটা ये वाला प्लीज़ याद रख लो तुम्हार हाउस फ्लाई और मसा डोमेस्टिका मैंजिफर इंडिका विथ ट्रिटिकम एस्ट्रिवम ये वाला थोड़ा याद रख लो प्लीज़ एटलीस्ट रिमेंबर द बायोलॉजिकल नेम ओके तो তাৰপিছত টেক্সনমিকেল এইডছ मतलब হেল্প আমি টেক্সনমিক ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে আমি কাৰ হেল্প ল'ব পাৰোঁ ৰাইট তোমাৰ হাৰ্বেৰিয়াম शीज আমি we all have done the practical you know बचपन में हमें 4-5 हार्बेरियम टीचर तुम्हाक समर वेकेशन का प्रैक्टिकल होमवर्क दिছিলে ন যে কালেক্ট অল দ্য প্লান্টছ নিয়াৰ বাই অল দ্য ফুল নিয়াৰ বাই फिर ड्राई কৰি সেনে তুমি हार्बेरियम शीट बनाई दिया সেইটোৱে हार्बेरियम शीट्स मतलब ड्राइड प्लांट्स तुम उधर रखते थे ओके हाँ ओके তাৰপিছত তোমাৰ बॉटनिकल गार्डन we all know बॉटनिकल गार्डन কোন হয় अभी से দুটা আছে দেখা কিউ বটনিকেল গাৰ্ডেন তোমাৰ ক'ত আছে ইংলেণ্ড আৰু ইণ্ডিয়ান বটনিকেল গাৰ্ডেন ক'ত আছে হাওৰা ओके ইণ্ডিয়াত আছে আৰু নেশ্যনেল বটনিকেল ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট ক'ত আছে लखनऊ इंडियत ओके अभी देखो म्यूजियम मतलब म्यूजियम इज लाइक मुर्दे लोगों का नॉट लोग मुर्दे ऑर्गेनिजम्स का घर है ओके
তাতে আমি আইদাৰ লাইক জাৰ্ছ या फिर কণ্টেইনাৰ্ছত আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখোঁ, ৰাইট? আমি উই হেভ অল ভিজিটেড মিউজিয়াম। তাৰপিছত তোমাৰ জুলজিকেল পাৰ্ক, হে মষ্ট ফেমাছ গুৱাহাটী কা, অ'কে? ইয়াতে কোন কোন থাকে তোমাৰ? मोस्टली जूलॉजिकल पार्क मतलब मोस्टली তোমাৰ वो रहते हैं দিছ এনিমেলছ, অ'কে? তাৰপিছত কি দেখা, কি ইজ নাথিং বাট তোমাৰ কি ইজ নাথিং বাট ইটছ मतलब मैं এটা प्लांट डिस्कवर কৰিলোঁ, ठीक है? लाइक मैं এটা प्लांट डिस्कवर কৰিলোঁ, এতিয়া मुझे जानना है कि ये क्या है? ये क्या है? लाइक मान लो मेरा प्लांट छोटू सा है, ठीक है? তো এতিয়া মই কম্পিউটাৰত টাইপ কৰিম, ঠিক है? ইয়াতে তাৰপিছত কম্পিউটাৰে মোক অপশ্যন দিব যে ये प्लांट क्या है দেখা। এতিয়া সুধিব যে ইজ দিছ প্লান্ট টল या फिर শৰ্ট, মোক দুটা অপশ্যন দিব। মই ক'ম যে আৰে ये तो শৰ্ট है। তো মই শৰ্ট একচেপ্ট কৰিলোঁ আৰু তলক মই ৰিজেক্ট কৰিলোঁ ন, তো সেইটোৱে কৈছে। তো দিছ ইজ ন'ন এজ দ্য কি, এটা এটা কি হয়, অ'কে? তো দেখা ইয়াতে কি কৈছে, দিছ ৰিজাল্টছ ইন একচেপ্টেঞ্চ অফ অনলি ওৱান আৰু ৰিজেকশ্যন অফ দ্য আদাৰ ৱেহি। দেন তাৰপিছত তোমাৰ আৰু দেখা আৰু তোমাৰ ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে ফ্ল'ৰা, মেনুৱেলছ, মনোগ্ৰাফ আৰু কেটেলগছ ইউজ হয়। ইয়াত ৰাখিবা, এক্সামত আহি যাব পাৰে উইচ অফ দেম হেল্প, অ'কে? দেন তাৰপিছত লেটছ ডু দ্য PYQs. See, which of the following is a defining property of living organisms? Defining property कौन कौन आसिले? See, इस वाले क्वेश्चन में ना थोड़ा सा दिक्कत है, ये जो हमारे PYQ और क्वेश्चन है एक्चुअली ইয়াতে ডিফাইনিং প্ৰপাৰ্টি সুধিব নালাগিছিলে, ইয়াতে তোমাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক প্ৰপাৰ্টি সুধিব লাগিছিলে, অ'কে? ডিফাইনিং প্ৰপাৰ্টিটো আমি গমে পাওঁ MC স্কুৱেৰ, মেটাবলিজম, কনচিয়াছনেছ আৰু চেলৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন, লেকিন यहाँ पे तो एक भी नहीं है। लेकिन আমাক তোমাৰ মানে গম পাব লাগিব যে এক্সামিনাৰে আমাক কি সুধিব বিচাৰে, অ'কে? তো ইন ডেট কেছ দেখা গ্रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, तो इन डैट केस हमें ऑल ऑफ दी लगा दी, बट ये थोड़ा वही डिफाइनिंग ये थोड़ा काट दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हाँ दिस इज बेटर, ओके? नाउ দেখা वेन हेन्ड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी क्या যেতিয়া মই হাতেৰে লিখিলোঁ, তো মই এইটো চাইণ্টিফিক নেম যে সেইটো মই কেনেকৈ ইণ্ডিকেট কৰিম দেখা। अंडरलाइन सेपरेटली, मैं सेपरेटली इंडिकेट कोई दिम नो देखा। बोल्ड तो नहीं है, इटैलिक्स ये थोड़ी हम हाथ से लिख सकते हैं। ये तो हमें कंप्यूटर थे लिखिम कैपिटलाइज्ड फुल्ली बकवास, नॉट अंडरलाइन बकवास, ओके? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस? मैं की কৈছিল मेटाबॉलिक प्रोसेस, ऑल द प्रोसेस हैपनिंग इन आवर सिस्टम, ऑल ऑफ देम आर metabolic process. Then all of this above, তাৰপিছত system given by Linnaeus. Linnaeus ने क्या दिया था? He was obsessed with the number 2, okay? Binomial nomenclature. তাৰপিছত the basic unit of classification कौन? सबसे छोटा कौन था? Species. তাৰপিছত closely related species are grouped into, দেখা species আমি ग्रुप কৰি है ना ক'ত ৰাখিম? ये ऊपर वाला क्या था? जीनस है ना, जीनस। वो वाला हायरार्की चार्ट याद रखना, हो जाए তাৰপিছত which of the following is a scientific name? मैंजीफर इंडिका, ये क्या होता है? मैंगो, डॉग, एप्पल, कुछ भी। फिर देखो अभी देखो इंक्रीज इन मास नंबर एंड ऑफ इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड, मैं कोई सुनो ये किसका ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स किसका था? दिस इज द ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टरिस्टिक था। তাৰপিছত which property enables organism to respond to stimuli? আমাৰ ষ্টিমুলাছৰ লগত আমি ষ্টিমুলাছত ৰেছপন্স কেনেকৈ দিম কোৱাচোন? अगर हमारे में कॉन्शियसनेस होना चाहिए तभी हम रिस्पॉन्स कर पाएंगे, राइट? थोड़ी ना कोन बाहर स्टिमुलस दिल हमें ग्रोथ कर दिलो, बकवास है। रिप्रोडक्शन बोले कर दिलो थट, फिर अडॉप्शन, ये भी तो बकवास है। তাৰপিছত which organism does not reproduce but is considered living? See, does not reproduce, देखो बैक्टीरिया तो करते हैं, अमीबा करते हैं, यीस्ट करते हैं, म्यूल नहीं करते, खच्चर, डोंकी प्लस हॉर्स का थोड़ा सा हाइब्रिड, ओके? তাৰপিছত which of the following is considered the most important characteristics of living organisms? See, growth, no. ইয়াতে আমাক বেসিক্যালি কি সুধিছে জানা ন? ডিফাইনিং characteristics সুধিছে। तो मेटाबॉलिज्म। अरे तुम्हारे थोड़ा सा लैंग्वेज पकड़ लेना, क्योंकि उतना स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं होते हैं। सी हायरार्की ही गोल कौन था? ये तो एनियो बकवास। सी ए ही होल गोल। इन प्लांट्स फाइलम इज कॉल्ड, फाइलम मैं কৈছিলো ন কিংস পিপল ডাইড, ফাইলাম আমি এনিমেলছৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ আৰু ডিভিজন আমি প্লাণ্টছৰ কাৰণে, তো ফাইলামত কোন আহি যাব? আছে ইন প্লাণ্টছ, অ'কে? ইন প্লাণ্টছ আমি ফাইলামক প্লাণ্টছক কি কওঁ? ডিভিজন। তাৰপিছত দেখা
हाँ, स्पेसिमेन इन हर्बेरियम आर प्रिजर्व्ड एज लिविंग प्लांट्स। नो, हम तो उसको मार के चिपका देते थे ना। ड्राइड प्लांट्स, यस। डन। See, these are the মোক no this ওৱান শ্বট ছেশ্যন কিহৰ কাৰণে আনিছোঁ গম পোৱা ন, তোমালোকৰ কনফিডেঞ্চ বুষ্ট হ'ব কাৰণে। চি কিমান হালৱা হালৱা কুৱেশ্যনছ আহে, চ' ইউ ডোণ্ট নিড টু গ' লাইক চ' ডিপ ইন টু দ্য চেপ্টাৰ। ওপৰে ওপৰে পৰি গ'লে হৈ যাব, হয় ন। এছে মই গোটেইকেইটা পইণ্টছ তোমাক কভাৰ কৰাই দিছোঁ। ইয়াত ইয়াত ৰাখিলে না, অ'কে নাও